बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ऐसे नाम नहाद पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद हैं और ख़ुद को वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। लेकिन मेरा उनके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात के साथ है, ये एक अलग डिबेट है। आप किसी भी सियासी लीडर को सपोर्ट करते हैं, ये भी एक अलग डिबेट है। आप किस सियासी लीडर के खिलाफ हैं और किसके ऊपर आप किस तरह की तनकीद करते हैं, ये भी एक अलग डिबेट है। लेकिन जहां पर बात पाकिस्तान की आए, पाकिस्तान की सालमियत की आए, पाकिस्तान की इज्जत की आए, वहां पर आपको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। बेशक किसी भी जगह पे कुछ बात पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों ना जा रही हो, आपको पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। आप अपनी रेटिंग के चक्कर में और आप हिंदुस्तान को खुश करने के चक्कर में, आप नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान की मुखालफत कर देते हैं। रहते आप यहां पे हैं, आपका जितना भी नाम है, इज्जत है, मुकाम है, जो कुछ भी आप कमाते हैं, खाते हैं, वो पाकिस्तान से खाते हैं आप। लेकिन पाकिस्तान में रहने के बावजूद अपने ऊपर ये टाइटल कि मैं पाकिस्तानी हूं और मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हूं, आप पाकिस्तान की मुखालफत करने से बाज नहीं आते। मैं यहाँ पे किसी सियासी लीडर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ पर किसी सियासी जमात के हवाले से भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सियासी जमातों के साथ उनका ताल्लुक है। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि मखसूस जमात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत करने से वो बाज नहीं आते। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ, ये 9-10 मई 2025 को जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई हुई है, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो कि खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत करना शुरू कर दी, पाकिस्तान की फ़ौज की मुखालफत करना शुरू कर दी। भाई, आपकी मुखालफत किसी सियासी लीडर के साथ हो सकती है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि हालते जंग में रहते हुए आप पाकिस्तान की मुखालफत करें, हालते जंग में होते हुए आप पाकिस्तान की फ़ौज की मुखालफत करें। उस वक्त भी कुछ ऐसे नाम नहाद सहाफ़ी, मैं अब कुछ बुरा कहना चाहता हूं लेकिन आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, उन्होंने उस पहलगाम के वाक़े को लेकर सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ था ना, उसी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जी हिंदुस्तान जो कह रहा है वो ठीक है, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का हाथ है, ये हो गया वो हो गया। और उन्हीं ही लोगों के वीडियोस क्लिप उठाकर हिंदुस्तान अपने चैनल्स के ऊपर दिखाता था। अब ये लोग कौन है? ये लोग पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान के साथ मुहिब्ब वतन हैं, ये पाकिस्तान के मुखालफ हैं, पाकिस्तान के गद्दार हैं। ये कौन लोग हैं? इनको खुद इस हवाले से सोचना चाहिए। बल्कि कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट सामने आए कि जी ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हो रही है, ये बेसिकली एक फ्रेंडली मैच है नवाज शरीफ का और मोदी का, ये कोई जंग हो नहीं रही। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के लोगों को शर्म करनी चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपको जरा भर भी शर्म, गैरत, हया नहीं आती कि आप पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। आप तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह ही बंद रख लें। क्यों आप मुखालफों को और दुश्मनों को खुश करने की कोशिश करते हैं? उसके बाद फिर जब अफगानिस्तान का मामला आया, हम बार बार ये मौक़िफ़ अपनाते रहे कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द आते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और वहाँ से अफगानी दहशतगर्द निकलते थे हिंदुस्तान की सपोर्ट के साथ, वहाँ से वो असला लेते थे, पैसे लेते थे, पाकिस्तान में आके यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते थे, मासूम और बेगुनाह लोगों को मारते थे। तो फिर कुछ मखसूस लोग उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, इनके साथ हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इन दहशतगर्दों के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करनी चाहिए। भाई, दहशतगर्द हैं, आपके दुश्मन हैं, जान के, माल के, इज्जत के दुश्मन हैं, आपके मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को मार रहे हैं, आपके मजहबी मकामात को तबाह कर रहे हैं, सुसाइड बम्बिंग कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि इनके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए और मुज़ाकरात करनी चाहिए। क्यों मुज़ाकरात करने चाहिए? तो जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और उनको टका के फेंटे लगाई, तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। देखें जी, वो एक इस्लामी मुल्क है जी, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है जी, हमारा हमसाया है जी, उनके साथ हमें डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। आप अंदाज़ा कर लें कि जिस दिन से गज़ब लिल हक का ऑपरेशन शुरू हुआ है,
پاکستان کی فوج کو کس حد تک کامیابیاں مل رہی ہیں، اور تقریباً میرا خیال ہے 35-40 کلومیٹر اندر تک، افغانستان کے اندر تک پاکستان کی مسلح فوج پہنچ چکی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، 5 جمعے اس کے اندر آئے، ایک عید کا دن آیا، لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ برادر ہے، وہ اسلامی ہے، وہ ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کو پھینٹی پڑی ہے تو وہ پیچھے بھاگ گئے، چھپ رہے ہیں، اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے، آپ کو ان دشمنوں کی جو کہ افغانی ہیں یا ہندوستانی ہیں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں اور پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر جو سب سے زیادہ خبر گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے پیشکش کی، ایک ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹ پہ لگائی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اپنے اکاؤنٹ کے اوپر شیئر بھی کر دیا۔ تو پوری دنیا میں جب پاکستان کا چرچا ہو رہا ہے، پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، پاکستان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے مقام والی اور عزت والی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو 3 ممالک کے درمیان، اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اگر پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے اور پاکستان کی کوششوں کی بدولت یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ جنگ رک جاتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا مرتبہ اور مقام دنیا میں کس حد تک اوپر چلا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں، پاکستان کی مخالفت، پاکستان کی فوج کی مخالفت، شہباز شریف کی مخالفت۔ اور بھائی شہباز شریف کو نہ دیکھیں وہ کون ہے، بھول جائیں شہباز شریف کو، صرف یہ دیکھیں بات پاکستان کی ہو رہی ہے۔ عاصم منیر کو چھوڑ دیں، وہ جو کچھ بھی ہے، دیکھیں بات پاکستان کی ہو رہی ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں یا کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی عزت اور احترام والی بات ہے۔ تو آپ کو یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ مخالفت کرنا شروع کر دیں، آپ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ بھائی سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید کریں، سیاسی لیڈران کے اوپر آپ تنقید کریں، لیکن یہ جو آپ کی گندی ذہنیت ہے کہ نام آپ پاکستان کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ذرا بر یہ شرم نہیں آتی کہ ہم پاکستانی ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ محب وطن ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، یہیں پر جو کچھ ہے وہ آپ نے رہ کر کمایا، نام، مقام، عزت، پیسہ، سب کچھ، اور اس کے باوجود پاکستان کی عزت تمہیں ہضم نہیں ہوتی، تم کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ تم پاکستان کی مخالفت نہ کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا شرم کرو، تھوڑا حیا کرو، تھوڑا غیرت کھاؤ اور کچھ خدا کا خوف کرو۔ پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوئے، جب تمہارے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل ہے کہ تم پاکستانی ہو، تو تمہیں صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی فیور کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی مسلح فوج کی فیور کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔